अभी ये प्रमाण होना बाकी है, लेकिन तुरंत एक्शन लिया गया है कि अभी इंक्वायरी हो, इंक्वायरी में अगर उनके खिलाफ कुछ पाया नहीं जाता तो वो फिर से पद में ले जाएंगे। किस तरह का एक्शन लिया गया सर? कल्याणपुर में, खास कल्याणपुर। आप बता रहे थे कि फास्ट एक्शन लिया गया है, किस तरह का एक्शन लिया गया है? किस तरह का एक्शन लिया गया इनका? ना पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ व्यवस्था लिया गया है, कोई उनके पास अभी दायित्व नहीं है, रिमूव कर दिया गया। So they have been removed from all their current positions. एकदम। और कुमारघाट इंसिडेंट का फिलहाल क्या वहाँ पुलिस एक्शन ले रहे हैं, वहाँ पर सीपीएम और कांग्रेस मिल के हमारे मंत्री जी जो हैं उनके खिलाफ, मतलब उनका जो पोजीशन है वो उनको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग तो उसके खिलाफ हैं। और इस विषय में हमारे पार्टी की तरफ से बात रखी गई है क्योंकि जो उनकी नजर से जो एक विषय है वो तब तो वहां पर थे ही नहीं। और कुछ विषय इसके ऊपर ही एक अहम सवाल जो उठाया गया, यू आर अवेयर अबाउट द मोबाइल टावर लोकेशन, इसके ऊपर कोई लेटेस्ट कोई डेवलपमेंट नहीं? वो तो पहले से हम लोग कह रहे हैं, तब आगरतला में थे, कभी वो बाहर गए हुए थे, वो अपने करियर के लिए काम कर रहे हैं और सिर्फ मंत्री जी की नाम खराब करने के लिए सब किया जा रहा था। क्यों आप प्रश्न? धन्यवाद। ऊपर से ये सवाल उठाया कि ये सरकार आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर बहुत डिटेरियोरेट किया है, अपोजिशन रहने ही नहीं देगा, ऐसा एक फेसिस्टिक एटीट्यूड है इस सरकार का। आपका क्या इसके ऊपर? ये कम्युनिस्ट पार्टी का एटीट्यूड है, उनकी जो मतादर्श है उसके हिसाब से यही होता है। जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी है, सोवियत यूनियन में, सोवियत यूनियन और अभी चीन में वही हो रहा है, कोई दूसरा पार्टी नहीं है, वो उसी मत के हैं और अपने मत दूसरे ऊपर डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मतलब लोगों के समर्थन से है, लोग चाहते हैं और सीपीएम का यहाँ पर कोई वजूद ही नहीं है। अगले इलेक्शन में देखा जाएगा, वो भी बोल रहे थे, तो देखा जाएगा अगले इलेक्शन में। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। उनके समय में क्या क्या हुआ इस राज्य में और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। आप सोचिए यहाँ पर सर के अंदर में क्या क्या हुआ था। मैंने बोला है कुछ दिन पहले, सदर एसडीएम को यहाँ पर दिन दहाड़े हत्या किया गया, किसी को पता नहीं। पुलिस ने कोई एक्शन लिया था तब? लेने नहीं दिए गया था। एमएलए अपने मंत्री को मार दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। नाम নিলেন তিনি শাসন ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে আদালতে ঢুকে কি করেছিলেন, আর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর এখন পুলিশ আধিকারিককে কি বলছেন সেটাও জানা সবার, স্থানীয় মানুষ সবাই জানেন। সেখানে এলাকা দখলের লড়াই আছে। এক মন্ত্রীর কন্যা, প্রাক্তন মন্ত্রীর কন্যা, বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা ওনার কন্যা এবার টিকিটের দাবিদার, আরেক নেতাও টিকিটের দাবিদার, বহু টিকিটের দাবিদার। এখন কারা কত বেশি সক্রিয় সেটা দেখানোর চেষ্টা করছেন, কারা কত বেশি আক্রান্ত এটা দেখানোর প্রতিযোগিতা চলছে। সেখানে যে ডাক্তারবাবুরা ছিলেন সেই ডাক্তারবাবুরা কি বলছেন? নাটক মঞ্চস্থ করা হচ্ছে। কিন্তু মানুষ বুঝে,
মানিকবাবু নিজের উক্তি যে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময় যে উক্তিটি করেছিলেন তার বাস্তবায়ন হচ্ছে এই রাজ্য। আগামী নির্বাচনে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। বর্তমানে বিরোধী দলের দায়িত্বে আছেন, সেই দায়িত্ব আর থাকবেন না। আমরা মোটামুটি ভাবে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আপনাদের অবগত করার জন্য আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে অবগত করার জন্য এটা টিএমসির যে পেপারটা থাকে এটা তাদের তরফ থেকে বলা হবে, এটা রাজনৈতিক বিষয় নয়, তো তাদের তরফ থেকে তাও বলবেন। কিন্তু এটা তো সোসাইটি এন্ড গভর্নমেন্ট রান সোসাইটি। অবশ্যই এটা সোসাইটি সিপিএম সেটা মানতে চাইতো না। বিধানসভায় বিভিন্ন সময় আলোচনা হয়েছে এই সব। যখন সিপিএম ক্ষমতায় ছিল তখনই এই সোসাইটি তৈরি করা হয়েছে এবং বিধানসভায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সিপিএম সেটাকে সোসাইটি বলতো, কিন্তু আবার সরকার নিয়ন্ত্রণে আছে এমনটা বলতে চাইতো। একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং এই মেডিকেল কলেজটাকে পতনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমরা সবাই জানেন এই মেডিকেল কলেজ শুরু থেকে কি হয়েছে এখানে। যারা করেছে সরকার যেভাবে তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য দিয়েছে, তারা তো পালিয়ে গেল। তারপর থেকে যা হলো সবাই জানে। সেটা স্পষ্ট করতে চায় না এটা যে সোসাইটি, একটা সরকার পরিচালিত নয়, এটা তারা মানতেই রাজি না। কাগজে পত্রে সেটা সোসাইটির, কিন্তু তারা এটা মানতে চায়। বিধানসভায় বহুবার আলোচনা হয়েছে। আমাদের সরকার আসার পর এই কলেজটিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা হয়েছে এবং অনেকাংশেই আমরা সফল, আমরা আশাবাদী। আপনারা জানেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও সেই বিষয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। আগামী দিনে এই কলেজটিকে সামনে রেখে এইমসের একটি শাখা হওয়ার সম্ভাবনা এখানে রয়েছে। সেই প্রক্রিয়াগুলি চলছে, জানেন, সেগুলি রাজ্যবাসীও জানেন, বিভিন্ন সময় এগুলি বলা হয়েছে, সেই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন তিনি এই সমস্ত কথাগুলি বলছেন, ঠিক আছে, জবাব তাদের তরফ থেকে দেওয়া হবে, কিন্তু এই যে পরিণতির জন্য বিধায়ক দলের সমর্থকদের কি পরিণতি হয়েছে, আইন শৃঙ্খলার কথা বলছেন। যে এই ঘটনায় তাদের সমর্থন করতে হয়, তিনি বলছেন দূর সত্য। আপনাদের সবার মনে থাকবে তার ওই উক্তি এবং আজকের উক্তির সঙ্গে কতটা বাচ্চা। আজকে তিনি তার উক্তিরই মানে আজকে যারা কংগ্রেসের নেতৃত্বে রয়েছেন তাদের কারণেই